Hello, moi Mamla. That's our Hornbill TV Roundup News. So today, 29 Mahila Thaka delegation pra Nagaland naga governor logode log paship. December 4 or 5 day mon laga hatsa. Puri 14 konyak jawan manu laga jan jeshi idopo protest kuye dikhawale. Taikan pra governor ke 8-point charter of demand acta memorandum the summit kushi India laga president, prime minister, defense minister, Home Minister और नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर निमिदिबी कॉपीज थेगिना गवर्नर प्राइड मीटिंग होमवाई मुराइडिया हादसा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म पर कंडेम कुश और मेमोरेंडम के लुइगिना दिल्ली दे सरकार के भी जुनाई दुले यकिन दिलाशे डेलीगेशन लगा मौजूदे नागा मदर्स एसोसिएशन और ग्लोबल नागा फोरम लगा वुमेन लीडर्स का भी थका कुशे Voting postly December 4 or 5 innocent civilians kange security force kampra Muraidia pichude first hand eyewitness Norman Konya ke aji moikana reporter pra khota kubule parise IW laga opor detail report sabo moikana laga reporter logo Abi insurgency nai Itia mokhan logote utu particular manu ase kuntu manu pora incident occur hua pisote first pahunchi kine তাই গ্রাউন্ডে কি রিয়েলিটি দেখিছিলে গ্রাউন্ডে তাই কি পাইছিলে ইটো লাগা ওপৰতে মখানকে ডিটেইলছ জানাব কিলে মানে কথাটো হাজাৰ কোৱেশ্চন সব সাইড পৰা আহি আছে হলেবি হোৱাট ওয়াজ হ্যাপেনিং এট দ্যাট টাইম মখান জানি চাবলৈ ট্রাই কৰিব কিলে মানে তাই আছিল উটো পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ কোনটো মানুহ এতিয়া মই লগতে স্ক্ৰিনতে দেখি আছে ইটো মানুহ পৰা যাই কিনে ফাৰ্স্ট ভিকটিম কোনখান এম্বুছ হৈছিলে তাখানকে পাইছিলে সো আমি খান জানিবলে মন থাকাটো উটো দিনতে কোনটো আনএক্সপেক্টেড এম্বুশ হৈ থাকিছে ওটিং ভিলেজ লাগা 14 সিভিলিয়ান আপুনি ফার্স্ট টাইম তাখানকে যাই কিনা কিলে ইনসিডেন্ট অকার হোৱা পিছতে আপুনি পৌঁছিছে তাতে কি দেখিছিলে হোৱাট ওয়াজ দ্য গ্ৰাউন্ড ডিটেইল এট দ্যাট টাইম around 3:30 3:40 এনেকা সময় দে আমিগে মানুহান আগিনা কৈছে কি এনেকা ফায়ারিং হৈ আছে তো এনেকা ফায়ারিং হৈ আছে গোৱানি আমিহান পলাই কিনা তিৰু ভিলেজ কাউন্সিল ভিলেজ গাৰ্ডছ ইদুহানকে আমিহান ইনফর্ম কৰি দিছে তো ইদু সময় দে আৰু খবৰ আহিছে কি আমিখান উটিং বস্তি ছকৰা খান উটিং দে वापस যা Saturday evening Sunday the church stay attend gurubule tate student leaders president kan thakise church laga udu khando bosti de pungja nai eneka khobor paise to idu basade uting laga vgs gangbura udu khan bra koise ki ami khan do jaigina idu chokora khan do wapas aha nai idu kani takhan la osore jaigina sabo bisaribo আমি হান এক্সপেক্ট কৰা নাই কি এনেকা ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্স পৰা এনেকা ইনোসেন্ট পাব্লিক ছগৰা খান ইউথ খান এনেকা মাৰি দিব কইনা আমি হান কি মান ভাবনা কৰিলেবি এনেকা এক্সপেক্ট কৰা নাই তো ইদু সময় দে আমি খান তিৰুব্ৰা ভিলেজ এল্ডাৰ্স খানৰে বহি থাকা আৰাম দে শুনিছে কি বস্তি ছগৰা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স kan pungji gena spotte pungja damde tahan laga pickup truck to sob side pra guli marigina paise to idu jamde chokra han bado janise ki kiba ekta biya hoise to idu time de army personnel khan bi thakise tahan laga nijor pickup thakise to huda damde to koise ki আমি খান বি ইতিয়া পুংজা আছে আর্মি খান তো তিনিকা কৈছে আমি খান নাজানে ডেড বডি কি হৈছে ইয়াতে থাকা গাড়ী লাগা ছকৰা খান তো হোদা দাম দে তাহান নাজানে কৈছে ইতিয়া আহা আছে কৈছে তো হইলিবি ছকৰা খান বা সাসপেক্ট কৰি কিনা তাহান গাড়ী ইদু পিক আপ তো যাব কৰা দাম দে ৰখাই দি কিনা চেক কৰিছে ইদু দাম দে ডেড বডি তো নিচিতে ৰাখি কিনা পাইছে
idu opore tahan laga ration khan bags khan sob thali kina paise dead body opore ekdam kapra nishina manu nishina binoy saman nishina rakhi paise idu opore army duida buhi kina thakise bunduk thori kina to chokora khan bra idu khuli kina saram de tai laga kokai dikise tai laga bhai dikise tai laga sadi dikise jamne tahan do pakla ho jaise gusa ho jaise olibi ami hala public khando ami hala konya khando bunduk khan ekjun babi thora noy bishare bole ja khan ase tahan do uku bad intention ba jan hoy olibi tai laga nijor laga bhai sadi khan mora dikhi kina pakla hoise tahan aro army personnel ge koise tahan dead body do lobo lagibo tahan check kora homoy de naked thakise kunba dead body do tai khan ami khan jana tak to ami khan suspect kora do tahan edu khuli gina uniform change kori dibo militants nishina bonai dibo olibi jani thakibi ki uting de ekta bi militants nai ekta underground group tibi nai uting manu khan edu do army personnel khan bi jani ase intelligence iman strong ase bole itu bi janibo lage ki uting khan do ekta bi nai to ki hisab te edu public ke enga marise ami khan koi thaka nishina intelligence to iman do weak no hobo ami khan laga india army iman komjori no hobo bishi mon bekaise edu huni gina ami khan do idia armed force laga iman do na jane ki kiniga system de tan la operation kiniga conduct kore idu system de iman na jane holibi ekta jana do ami as a notice citizen ki Assam rifle do guardian ase whole notice laga dusra state pra ahilibi para commando ahilibi Indian army ahilibi ami khan do first question hodibo Assam rifle ge kilo ami hala guardian ase to as a uniform person goise bole do ami khan police bi hobi army bi hobi police army personnel uniform goise bole ami khan sob iki bele sai sob ke iki respect de ami khan as a public as a general citizen of India when it comes to uniform army personnel goise bole do the highest discipline institute braha se bhavna kore ami khan to aji laga idu tahan laga kam dikhi kina do ami khan la belief ke effect kora nishina hoise idu ekjun duijun army personnel bra galti kora de dusra army honorable army khan the very true army of India idu khan bi public ke support koribi gona ami pray guri di ase prarthana guri ase aro we believe in our constitution ami hala justice system de ami believe kuri ase itia ba no agi bra kuri ase ar kuri thakibo aro justice to prevail guri dibi ami han idu as uting laga youth uting laga ida muri jala brother nambra as a friend ami idu request kuri di ase sobke judi investigation de manipulate kuri gina alter decision olai koise gole idu ami khan naga laga uting laga failure no hobo idu India laga failure hobo Indian constitution ge hisab nokora hobo idu mohala failure no hobo kile bole idu justice system ge enga biswas kora de idu justice system alter gorise gole do faith haraise gole do ami khan country do kinga chulibo to ami khan do idia public ase busti laga the only thing we can do is have faith in our justice system to ami khan la local grassroots level de incident time de present thaga idu manu khan laga opinion loi gena chulile bishi phal idia kunba media khan koi kiman koilibi twist kori dio pare takhan অলটা বনাই দিব পাৰে অলৰেডি কোনোবা মিডিয়া পৰাটো এইটো NSCN কে লাগা কেডাৰ থাকিছে আৰু মিছ
তাখান সেলফ ডিফেন্সতে ফায়াৰ কৰা টাইমতে ডাউট নহয় কিনে এইটো আছে কৈ কিনে তাখান এষ্টাব্লিছ কৰিছে ইটোতো ৰিউমাৰ একটা নহয় কিনে কথা আলাক ফালে ড্ৰাইভাৰ বি মিডিয়া পৰা কেতিয়াবা হোৱা নিচিনা লাগি আছে মখান দেখি পাই আছে তো এইটো লগা ওপৰতে আপুনি খান কি ক'ব আগে দে মই ফাৰ্ষ্ট তে কোৱা নিচিনা আমি খান উটিং youth খান উটিং লগা মানুহ খান একটা বি ইনসার্জেন্সি নাই তো আজি ইদু ইনসার্জেন্স খানকে মাৰিছে কেন মৰাইছে গলে সব উটিং খান কিলে পাইছে হয় ইদু জানি থাকিব লাগে তাখান ইদু ওপৰতে আৰু কিমান ক'ব উটিং মানুহ একজন বি নাই মৰিছে সব উটিং মানুহ আছে কালি ভি কি হ'ব ইয়াতে হৰ্ণবিল টিভিতে মখান টেলিকাষ্ট কৰিব অলৰেডি মখান অটিং ভিলেজতে 4 দিন পৰা থাকি কিনে ইয়াতে কি সিচুৱেশ্যন আছে গ্ৰাউণ্ডতে আৰু কেনেকা মানুহ ইয়াতে ফেচ কৰিছে কি হৈছে সব দেখাই আছে আৰু ইটো লগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং হৰ্ণবিল টিভি উইথ কেমেৰা পাৰ্চন দীপু বৰা মই হৰ্ণবিল টিভি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া নাগালেণ্ড Nagaland laga Chief Minister ni Furio pra AFSPA laga Oppo Arbi Sarkar laga program ekta laga sideline di kushe ki do ekto Kali Nagaland our notice pra noigina India pra hi hatai dule lage Their demands which they made and every person who had they have spoken very strongly and therefore taking this to the cabinet this morning we took a decision asking Government of India to repeal the Armed Forces Special Power Act in the state of Nagaland, not only in Nagaland but Northeast, and if Government of India agrees, we feel that it will be better if we remove this act from the country. Because India is the biggest democratic country in the world. And through this act, the excessive made by the armed forces, it does not go well with the people and in a country like India. So it's up to Government of India because the law permits that they can take such decision at the highest level, but it is the wish of the people, so we have to express and communicate to Government of India. Amanda khatak ta break lina chuli wapas hai wo Saragi Hornbill TV The best institutions teach the most, and not just teach a lot. NICSE believes in not just cracking one exam in life, but in an education that can also equip for the exam of life. Every day is a feather added, every day is a day conquered at NICSE. Be in the team of goal achievers, in the company of best learners, an environment for daily steps, daily efforts, daily learning and testing, daily corrections, daily molding, and daily succeeding for the ultimate success in exam. Crack the NPSC exam with NICSE. Coach with the best. Welcome back Hornbill TV de the next news Aji Naga Tribal Union Chumukirima Town pra ekta candlelight vigil organize kuishe kodi taikan December 4 incident karne taikan laga resentment dikashe vigil de Chumukirima de thagya manu bishi ahigina attend kuishe or organizations laga leaders kan bi program dekhota kuishe abidu laga details sabo point আছে আমি খান নাগাল্যান্ড ভিতৰতে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টটো হটাই দিবি কৈ কিনে মাগিবলৈ কাৰণে আহিছে আজি আমি খান শুনি পাইছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কেবিনেট কমিটি বি মিটিং কৰি কিনে সব মানুহ মন মিলি ইণ্ডিয়া চৰকাৰী লগতে এইটো Armed Forces
Special Power Act to hatabi koigene mangi bole decision loise koigene aji evening ami khan khobor paise edu karne ami khan edu Armed Forces Special Power Act to the hata loge aro amar konyak brothers khan iman noksan hoise itu laga compensate nopuria tho naga right thinking manukhan sob tu naga brothers and sisters sob tu ami khan amar konyak brothers khan aro ENPO family khan logode miligene jurbra edo mangi thagi last of punchibo bili ami khan decision lobo lage edo amar laga message ase. Thank you. Amagan amaga mano political security consciousness to bisi ase etu ha karonyo logo the entire state and know this nagas conscious about this every district sob etu karonyo olase ki karon 1958 pra enaga mara mari puria ha 1915 apungsa kote I still remember in my village 5 elderly people were shot to death and still continuing. We don't want. And that is AFSPA, what is called AFSPA. Manyare chumukiri ma second gate aishe aru aji NTUCT khan bra itu candlelight vigil ekta organize kurise aru itu candlelight vigil de manuan bishi turn up kurise aru moila piche hande uli dikine tagyo manuan ina candle durina itu program de attend kurase aru itu nishna program de kotha kura alag organization la leaders kana ine kotha kurise aru tahan itu December 4 killing do condemn kurise itu eklari nohoy hoilibi tahan AFSPA do repeal kuri diulebi ina tahan labi demand ase koine bi janaise moi reporter ke Christine Kyoho with camera person Seville for Hornbill TV. December 4 Temon district laga Tiru Boside security forces kambra innocent civilian khange morai de laga incident hua de Nagaland Pancake Silat Association pra solidarity do mura manu khan laga family ge janai dishe aro mura manu khan ge honor or respect duwani mide candlelight vigil do organize kushe aji 7 December Dimapur laga Y Jimo colony Emmanuel Hall de World Soil Day laga naam de Wokha District Soil Conservation Office laga Department pra Farmers Mela kuigina program organize kuise aji 7 December Soil Colony laga Community Hall de program de farmer khan takiage welcome kuigina lidemo muri pra kuise World Soil Day do hodai sa 5 December de mane aro dulaga em do soil laga importance to sob manuge jani dibu karne se Soil management or soil bacha bole karne operations practices or treatments laga application ase kuigina kushe JSCO Wokha Nzambeni and Jami Prabi program de keynote address ishe aro soil health card laga importance se khota kushe tadi tai pra farmer laga importance opori detail pra expand kushe aro SHC pra soil health laga current status to chulaule assess kure HSC do 3 saal karne thake edu karne farmer khan idu laga opportunity do lubo lage nijo laga agricultural production boost krubule karne koigina kushe niga hoigina technical session laga homoy de soil sample collection laga demonstration aro soil testing demonstration do thagishe Wokha laga district soil testing laboratory de Zunapoto VK town de police kampra bolero ekta durigina ase aru idu bolero de illegal cough syrup durishe UPSI Y anito sema laga statement hisab te incident do dead 5 pra hoise tai pra ko do gari de thakya khando gari charigina polaishe aru itia do gari do tai kan laga surveillance de sikushe sema pra ko do gari laga registration bi fake ase kushe UPSI Y Anito Sema reporting from VKPS or CVKPS. Recently, we have intercepted a vehicle, this Bolero, which was disguised as a police vehicle, and this vehicle has been under surveillance for quite some time. And luckily, on 5th December, we deployed some duty personnel at National Highway 2, and
this vehicle was coming towards us from Woka Road, and we deployed the duty personnel to stop the vehicle, but the vehicle did not stop and tried to flee away. And on second attempt, it also fled, and that's why we gave a chase, and it was intercepted near Izeto village. It was left by the offenders, but unfortunately the consignment which are here present was codeine, and that is the main purpose for the transportation. And a case has been registered under this 419 IPC, 279 IPC, and 22B NDPS Act. Here are the consignment. These are the consignment which were recently seized, and they have been transporting this for quite some time under the disguise of this police vehicle, and which is also a fake number plate. We had done a verification on the vehicle, and it has proven to be a fake number plate, and also the police sticker, and further investigation is going on. Rajya Sabha de 12 suspended MP laga issue aro alak regional matter kan kane Telangana Rashtra Samiti laga MP kan pra parliament laga entire winter session to December 7th pra boycott kurishe. Winter session to November 29th pra shuru kurishe aro December 23rd tak tagulese. Heavy heart, we say. Nobody loves to boycott in a house to which they are elected. We, the TRS, Telangana Rashtra Samiti party members, 9 in the Lok Sabha and 7 in Rajya Sabha, have decided to boycott the entire session till 23rd, having failed to at least raise our protest in the house. This is an anti-former government, insensitive to the actual demand, sensitive demands. Today, piles of grain is rotting on the roads for the simple reason the FCI, on the advice of the GOI, Government of India, is not lifting the paddy, both boiled rice and also the other seasonal rice. Now this has caused the grain to go rotten. Darne Khobre Mane, Saregi Hornbill TV.